Danas pripremam rolovani teleći flam. Kada sam začinio teleći flam sa dosta bibera i malo soli, vrijeme da dodam feta sir. Dodat ću 1 kg feta sira. Dodat ću 1 crvenu papriku izrezanu na kocke. Jednu žutu, isto izrezano na kocke. Jednu zelenu. I 1 luk sitno isjeckan. Nakon što sam sve poredao, vrijeme je da ga počnem rolati.
Kad sam ga povezao, vrijeme je da ga počnem umotavati u papir za pečenje. Flam ove veličine zahtjeva pečenje u ovom žaru otprilike 2 sata. Prošlo je sat i pol vremena od kako sam stavio teleći flam da se peče. S obzirom da je bila jaka temperatura, vrijeme je da ga izvadimo iz žara.